ভাই রে বেশিরভাগ মিল্লা দিন দিকে আম হ্যাঁ ঠিক বলছিস এই যে আম হয় সেই খাবো হ্যাঁ চলো 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 মেলা দিন থেকে খেলি না হ্যাঁ চলো 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 যা যা মুঝে বিল্ডিং নিয়ে দিকে हम देख जा चल अपना वो खेला जान नहीं लगा अच्छा सही खेला बे चल चल के पकड़ लगा चलो ऐसे सबाई से हां আজকে চলে গেল और मां डाकल तो वो चली गई चलो चलो हम कौन की करनो গোল কি শুট খেলি गोल की शॉट हां हां तू गोल किधर है वो हां जा जा যা ए क्वेश्चन बस में काट दे है पेपर पेपर सीजर